তা খাই গেছে চিনি গো করি লাপি স্লোগান লিয়া নালিয়া যে চিনি লিডার না করেছে লিডার কথা কাজ বেলায় হামবাই চিনি প্রেস ফ্রেন্ডস রত্ন তিনি বিশেষ একটা জরুরিভাবে চিনি প্রেস মিডিয়া ফ্রেন্ডস রত্ন जों मारिंखा आईपीएफ तरफ থেকে তিনি 6 তারিখ 13 জুন 2023 সালো বিশেষ জরুরি কারণে जों रिंगमानि कारण अबनो जे चिनी इमास चिनी पार्टी मेम्बारशिप ड्राइव पार्टी कार्यकलाप अनुसारे गोरों गोरों जगह मेम्बारशिप ड्राइव बिसिंग अन्यान्य पलिटिकल पार्टी विशेष लिडार्स पार्टी लागातर भावे जयन खाई दङ आबनि अंश विशेष हिसाबै तिनी मूलत सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि जोंनि पार्टीआव फायै सफैबायखा फायबायनाय बरकनो लामसबनाय पुलाव आं ब्रह्म लामसगेन सिगांखिसा इन्ट्रोड्यूस खालायनाय आंनि गानाव दङ जोंनि पार्टीनि अनारेबल जेनेरेल सेक्रेटारि बरंगनां सपन देबबर्मा आयंग दङ पार्टीनि सिनियर वाइस प्रेसिडेंट बरंगनां कृष्णकान्त जमातिया ताई जोंनि पार्टीनि ट्रेजारार बरंगनां अमित देबबर्मा आं साकबाय दङ आंनि बुं बुद्ध देबबर्मा पार्टीनि अफिस सेक्रेटारि दाबुक आं कइनाय जोंनि पार्टीनि जेनेरेल सेक्रेटारि न फायनाय जोंनि तिनि मूल विषय वस्तु न नरकिन्थानि तिसानि नमस्कार मीडिया बंधुदेर प्रथमे आमी बांगलातेই বলবো তারপরে আমি কবরকে বলবো আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন জানেন যে আমাদের এই পুরা জুন মাস ব্যাপী মেম্বারশিপ কালেকশন অভিযান চলছে আইপিএফটি পার্টির এই মেম্বারশিপ কালেকশন অভিযানের অঙ্গ হিসাবে আজকে মূলত সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টের বিভিন্ন দলের বিশেষ করে তিপ্রামথার পার্টির নেতৃত্ব যারা ব্লক লেভেলে আছেন ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আছেন তারা আজকে থেকে আমাদের আইপিএফটি পার্টিতে যোগদান করবেন তো আমি খুশি এই কারণে যে যারা যোগদান করছেন তারা মূলত 2009-10 থেকে যখন থেকে ত্রিপ্রালেন আন্দোলন শুরু আইপিএফটির মাধ্যমে তখনই তারা ছিল মাঝখানে বিভিন্ন কারণে তারা অন্য পার্টিতে যোগদান করেছিল আজ নিজেদের ঘরে তারা ফিরে এসেছে যারা ফিরে এসেছেন আজকে আমাদের দলে যারা যোগদান করবেন তাদের মধ্যে রয়েছেন নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা উনি ডিস্ট্রিক্ট ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট তিপ্রামথা পার্টি ওনার সঙ্গে রয়েছেন সুমন্ত দেববর্মা উনি ডিস্ট্রিক্ট কমিটির মেম্বার সুব্রত দেববর্মা প্রেসিডেন্ট ওয়াইটিএফ বক্সনগর ব্লক তিপ্রামথা পার্টি হিরণ দেববর্মা মেম্বার তিপ্রামথা পার্টির রঞ্জিত দেববর্মা মেম্বার তিপ্রামথা পার্টির সন্তোষ দেববর্মা সে ভাইস প্রেসিডেন্ট টাকারজলা ডিস্ট্রিক্ট সে টাকারজলা ডিস্ট্রিক্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট তিপ্রামথা পার্টির সন্ধ্যারাম দেববর্মা উনি ব্লক ভাইস প্রেসিডেন্ট গোলাঘাটি ব্লক কমিটির আর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন একজন মহিলা নেতৃত্ব যিনি এনজিও করছেন আর উনি 10,323-এর একজন ভিক্টিমাইজ তার নাম রেণুকা দেববর্মা উনি মূলত এখন রোমান স্ক্রিপ্ট ফর ককবরক সভা ওনার সঙ্গে এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত আছেন
তো আমরা আলোচনার আগে আমাদের আইপিএফটির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের সঙ্গে আছেন ট্রেজারার, আমার সঙ্গে আছেন এজিএস। আমরা প্রথমে ওনাদের বরণ করে নেব। তো খোলংখা যতন যতন সাইমানো এবং যতন সাইমানো যে চিনি পুরা জুন মাস তালসা চিনি আইপিএফটি পার্টিनि मेम्बारशिप कालेक्शन अभियान चलि दङ। सारा त्रिपुरा राज्योआव বিভিন্ন জায়গা जयनिं प्रग्राम नुगै दङ। दाथ' जरा 1000 क्रस खालायखो जा अरनि बिसिं তিনি आं खुबै खुशी तंतकमानि याफारमानि कारणे बरक एक्चुअली त्रिपुरा मथा बा अन्य कोनो मथानि पार्टी दंमानिया मेम्बार दंमाया ब्रक याफांनि सिमिनो 2009-10 नि सिमि जेपुर থেকে त्रिपुरालैंड मुभमेंट जेंखा आईपीएफटी नि बिसिंथि आपन सिमिनो बरक आईपीएफटी बो दंगो एके हयतो कुनि गोसारो विभिन्न कारणे बरक त्रिपुरा मथाव जয়েন खालायखा बरक हायनो हायताबो नगो किपेलि फायखा सिनि आईपीएफटी पार्टी बो बरनो जों लामसगो তিনি যারা জয়েন খালাयनाय লিডাर रकनि बिसिङाव दङ नरेन्द्र किशोर देबबर्मा ब सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि वर्किंग प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथा पार्टीनि सुमंत देबबर्मा ब डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि मेम्बार सुब्रत देबबर्मा ब प्रेसिडेंट वाईटीएफ ब्लक बक्सनगर ब्लक कमिटिनि त्रिपुरा मथा पार्टी हिरन देबबर्मा ब मेम्बार सिनि रंजित देबबर्मा ब मेम्बार सन्तोष देबबर्मा ब वाइस प्रेसिडेंट दाकारजला डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि त्रिपुरा मथा पार्टीनि सन्दारान देबबर्मा ब वाइस प्रेसिडेंट गोलाघाटी ब्लकनि त्रिपुरा मथा पार्टी ताइसिनि लगे गोबां एनजिओ बाय फोरोंजाक 10323 नि ब ताबो रोमान स्क्रिप्ट फर कब्रक सभा आरएसकेसि बायबो फोरोंजाक सिनि बुखबजु रेणुका देबबर्मा बबतिनि जों बाय गोदाल फायखा सिनि पार्टीआव चंद्ररत्न जतननो लामसगो एके अर शुधु सिनि बुखब रेणुका देबबर्मा सिमिया 10323 अर 10323 नि बिसिङाव दङ सिनि नरेन्द्र किशोर देबबर्मा या किछातिसि बब 10323 नि सिनि लगे दङ सन्दाराम देबबर्मा बब 10323 नि एके जों अगनि बिसिंथि अ प्रोग्रामनि बिसिंथि 10323 नि जरा भिक्टिमाइज जरा तंनाय बरनो जों सिलेक्शन खायमानि कारण अबनो बरनि लाइफ आबो आयां बुया आं तमाहाय गाजै बरमनि जे समस्या आबो सिनि पार्टीनि बिसिंथि स्टेट लेभेलाव कक सानानि बागै जों सिनि पार्टीनि बिसिंथि बरनो सुजुग रिखा बर कक साइमाननाय जत 10323 नि प्रतिनिधि गैना बर दिनै आईपीएफटी पार्टीआव जয়েन खालायखा एके जों मूलत अबनो साख्लायना बागैनो दिनै जों प्रेस मिट खालायखा एके आं कयनाय सिनि सिनियर वाइस प्रेसिडेंट नर बन बिसा फ्लैग याफारै आईपीएफटी नि फ्लैग याफारै हायनो हाय जों बरनो लामसु